अशोक आम्ही वेल्ल्या पावल्या वेल्ल्या रेंज ना मरे हांगा टावर घालून रेंज ना हा सरपंचान सांगलें ना अशोक. नमस्कार, आम्ही वेल्ल्या गांवाक आसा आनी आतांच आमी वेल्लेच्या पंचाक अशोक गांवकाराक विचारलें की रेंज बाबा हांगा ना. अशोक उत्तर दिना आनी तो कॅमेऱ्याचेर उलोवपाचें सोडून बायक घेवन पासार जालो. सो आयज आमी जो न्यूज घेवन आयला वेल्ले गांवच्यान, ह्या गांवांतल्यान प्रत्येक फावटी बीजेपीक मतां दिल्लीं वता, पूण सद्याक लोकांक जें जाय रेंज, जशें आमी पळयलां की टावर हांगा दिश्टी पडटा पूण रेंज ना. सो अशा टायमार आमी वेल्लेच्यान हेच घेवन आयिल्ले आसा की आयज सरकाराचे सगळीं इंजिनां, सेंट्रल गव्हर्मेंट, गोवा गव्हर्मेंट, त्या भायर सांग्या वयलो आमदार, पंचायत, ही सगळीं इंजिनां बीजेपीची, पूण वेल्ल्या रेंज ना. हो प्रश्न आमी जेन्ना पंचाक विचारलो जाल्यार पंच उत्तर दिना. म्हळ्यार एकूच दिसून येता की लोकांक सांगता तेन्ना आमी डेव्हलपमेंट केलो, लोकांक सांगता तेन्ना आमी सगळे तुमचे बरोबर आसा, पूण जे आयज सोशल मिडियाचेर कनेक्टिविटी जाय ह्या खातीर रेंज जी ह्या वेल्ले गांवाक ना, फक्त टावर उबी केल्या, हेजें उत्तर ना सरपंचा कडेन आसा, ना पंचा कडेन आसा, ना आमदारा कडेन आसा, ना मिनिस्टरा कडेन आसा. फक्त मत मारा आनी डेव्हलपमेंट जालो म्हण सांगा, इतलेंच आमी वेल्लेच्यान सद्याक तरी. ज्या तरेन आमी नेत्रावळी साकून वेल्ले आयले, फोन चलना, टावर उबी केल्या लाखांचे कोटी मोडून, पण ह्या भितरच आमी हो वेल्लेचो डेव्हलपमेंट तुमची मजगती घेवन आयिल्ले आसा. कित्याक फक्त मतां मारा. केन्ना साकून ना हांगा टावर आसा, रेंज ना. रेंज ना ते भाऊ हांगा रेंज खंय रेंज ना. आता काय चुकोवन मेळटा रे खंय घरांनी. पण आमी पळयला की सामको कचकचीत नवो मरे टावर आसा न्यू ब्रँड सगळे इन्स्टॉलेशन. पयलीं साकून ना, पण आता ह्या दिसांनी तुमकां गांवांत टावर घातली म्हणून सगळ्या भाशणांनी सांगले वता. वेल्ल्या टावर जालो म्हणून सगळ्या बॉब रेंज ना. सांगली ना पंचा बी ना. पंच नासलो आता नासलो मरे. आमी कॅमेरा लायला तेन्ना धांवलो, आमी कॅमेरा लायलो तेन्ना पंच 2 टू व्हिलराचेर पळ काडली, एक उत्तर दिवना. पंच सांगू ना तेका सांगून कितें कांय उपेग ना, सांगून कितें करचो फायदो. पूण नेत्रावळी सांग्यार भाशणांनी वेल्ल्या टावर लायले म्हणून उलयल्ली वता की आतां आनी खंयचोच असो जागो ना की त्या जाग्यार रेंज ना, टावर लायला. सद्या आमी हिंगा सामान येयले बाटी पावले आनी थंय टावर ओपन केले तेंच्यानी. थंय टावर उबर केला, हांगचे सामान व्हरून थंय घातलें. आमकां काय ना भाऊ पळय हे पळय टावर दिसता. वो 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 लायट पेट्टा तो हो टावर. टावर कोणाक दिसता. ओके. ताका रेंज मेळना खंय, रेंज मेळना, कांयच फायदो ना ताका. त्रास जायना तुमकां. त्रासान करता कितें आमी, काय करूं शकना. मत तरी तुमी एकूच सायडीच्यान दिता, दिवपा पडटा न्हू मागीर. पण काम जावपा नाका. आयज रेंज म्हणल्यार सगळी म्हत्वाची मरे. म्हणटा काम करपा जाय, हम्म. मागीर ते मागीर कितें करता, एक फावटी येयलो म्हणटकीर तूं भायर आमी भायर पडले, तूं शाणो न्हू. तशें आसा तें. आमी ते कितें उलयतले, आमकां काय उलोवंक काय ना. आमी रस्तो कसा मुखार साजिणी वचपाक साजीन रस्तो आहा पिड्यार, पण सगळो कॉन्क्रीट रस्तो जालो म्हणटा सिमीट घालून खंय साजिणी वचपाक. ते रस्ते वचपाचे ना. आमी 10,000 दिता म्हणल्यार गाडी घालना तेडच्यान. 10,000 दिल्यार सुद्दां गाडी घालना. साजिणी हे वेल्लेकार म्हणटा साजिणी वचपाक. अरे खरी खबर रस्तो पाड जाला, पण आमी पयला सगळो सिमिटा रस्तो केलो म्हण आयकलो. मागीर बारकेली सुद्दां गाडी घालना आमी त्या रस्त्यार. सगळे खरी खबर रे. कितें म्हणटा तूं वचून पळयतालो पळय साजीन रस्तो कितें म्हणटा. किलोमिटर गेल्या काटलें रस्तो कितलो बरो आसतो. काय ना, 1 किलोमिटर गेल्या काटल्या तुमकां. पूण सगळी टीव्ही चॅनलांनी उलयतना भाशणांनी साजिणचो रस्तो चकचकीत जालो म्हणे. आतां तुमी उलयता तुमगे ते गव्हर्मेंटान न्हू. हा, आमी उलयना, आमी तुमकां विचारता, आमी भाशणां करना. गेले रस्ते पयले आमी हांगा रस्त्यार पडलेले आहा. रस्त्यार पडले. आमगेलो रस्तो करचो पडटलो. कितें म्हणटा. एक्चुअली आमगेलो रस्तो करचो पडटलो हॉटमिक्स परत. तुमगेलो हय 10,000 दिल्या सुद्दां साजिणी गाडी घालना. ओके, ही स्थिती साजिणी. कितें म्हणटा. कोणू घालना त्या रस्त्यार, हांव सुद्दां घालना, बारकेली सुद्दां घालना. 15,000 दिल्यार हाय आमी दिना. कोणी समज चॅलेंज केली आमी दिना. इपा वाड्याला अथमळ्या घालतलो तेजे वयर घालना गाडी. तेजे वयर घालना. सो परिस्थिती बिकट. इतल्याच खातीर तुका विचारता की तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, टावर पळय लायट दिसता, हांव समजलो विमान बीन वयता काय म्हण वयर पळय कोण म्हणपाक लागलो टावर आसा. हांवें आत्तां अशोक गांवकार ह्या गांवचो पंच, तेकाय कॅमेरा लायलो, तो मोटरसायकल घेवन पळो.
सो आमी इतली विचारता, तुमी फोर्थनायट मिटिंगेनी डिस्कस करना बाबा गांवां कितले टावर येयले, नेत्रावळी कितली लागले, साजिणी कितले लागलो, वेल्ली लायले म्हूण जायना, ते चलता काय म्हण हें डिस्कशन कांय जायना. जेन्ना हे टावर आयल्यात ते टावर कंपन्यांनी सरपंचा सोडून आनी कोणाकूच कन्सिडरेशन केलें ना. म्हाका तरी म्हजे तरी हातूंत म्हाका केन्नाच करूं ना. इवन आमी तांकां विचारता जेन्ना आमचे हांगा स्वता तांणी पंचायतीचे भितर घाल्लो आसा, पंचायतीच्या हातूंत टावर आसून सुद्दां आमकां रेंज मेळना. तेन्ना हांवें ते तांचो कोण एम्प्लॉई म्हाका मेळ्ळो, तेन्ना हांवें ताका विचारलें, अरे टावर चालू जाला, केन्ना चालू जातलो? तर ताणें म्हाका सांगलें, ये चालू कब से हुआ, हाँ. ये चालू होके महीना हो गया म्हणपाक लागलें. हाँ. हांवें म्हणलें ताका, महीना हो गया, देखो म्हणलें, महीना हो गया तो ये कैसे है, हां. इस रेंज तो नहीं मिल रही है, ऐसे ही है वो म्हणपा लागलो, उसके आगे नहीं होगा. सो ही परिस्थिती. सो तांणी ते टावर आज कित्याक घाल्या? आज जर हे टावर म्हाका हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, कोविडा टायमार जेन्ना लोकांक त्रास जातालो तेन्ना बाकीचे म्हाका खबर ना, पूण आमी स्वता हाजेर आवाज उठयल्लो. आवाज फक्त हांगाच उठयलो ना, त्या वेळेचे शिवसेनेचे संजय राऊत हे जेन्ना पार्लमेंटात राज्यसभेचे तांकां लेटर बरोवन तांकां सांगिल्लें हो पार्लमेंटा माना, आनी ताणें हो डिस्कस करून जो रविप्रसाद शंकर कोण आशिल्लो ब्रॉडकास्ट, ताजे कडल्यान आमकां आन्सरूय हाडिल्लें की सद्या आमचे कडेन फंड ना. ताजे नंतर हे टावर जाले फंड आसा तेन्ना, पूण जेन्ना हे टावर आतां इतले उबारल्या पूण रेंज आसा तशीच आसा. सो हे टावर जर तर पब्लीक पयशांतल्यान केल्या जाल्यार कित्याक केले ती खबर ना, कारण हो वेस्ट ऑफ मनी. टावर जेन्ना आमकां ना तेन्ना आमकां दिसतालें अरे बाबा हे टावर ना म्हणून आमकां रेंज ना. आतां टावर दिसून सुद्दां रेंज ना म्हणटकीर इतली तिडक मारता, आमकां सरकारां आमची फकाणां करता काय कितें अशें जाल्लें आसा. जो कोण नवो मनीस हांगा येता न्ही तो म्हणटा तुमच्या हांगा BSNL सोडून आनी कांयच ना, कारण आमकां BSNLूच एकूच हे सर्वीस आनी तिवूय आमकां सारकी ना. सो ही स्थिती जाल्या. आज पयल्या जरी तर गांवांत कोणाकूय जर इमर्जन्सी आसा कितें सांगपा जाल्यार नेटवर्क ना. आतां हे प्रायवेट जे कितें हें आसा, आमी आतां वायफाय कनेक्टिविटी कोणी पयशांनी घेतल्या तांकां कांय थोडो फार फरक पडना, जो पर्यंत तांचे कडेन थोड्या कडेन बॅकअप आसता आनी तांचे कडेन लायट गेली जाल्यार तेंय गेले. सो ही सद्याची स्थिती नेत्रावळी एरियेंतली. आनी हांगा तर म्हाका वेल्ले आनी हांव सांगपाकूच शकना. सो लोक कितें करपा सोदता आनी कितें तें म्हाकाय कळना. आमी इतलेंच विचारतले की सरपंच आनी आमदार खंय सांग घट, कोणाक मारपाचें आसा जाल्यार आमदार सरपंचाच्या कानाक सांगता, त्या मनशाक रातीन मारपाचो. टावरा बद्दल डिस्कशन जायना? हें जावूं जाय न्ही, तेंच सांगता न्ही तुमकां. बाकीचें सोडूच, पंचायतीच्या सायडीक टावर बांदिल्लो तो चलना, ताजेर सरपंच डिस्कशन करना किंवा मिनिस्टराक विचारना किंवा त्या अधिकाऱ्याक विचारना. जेन्ना आमी अशें जेन्ना व्हिडियोंतल्यान उलयता तेन्ना आमी त्या अधिकाऱ्यां बरोबर किंवा आमी वायट. पूण ही खरी गजाल तांणी करप, खंयचे तांणी दाखोवचें. खंयची फोर्थनायट मिटिंगां भितर तांणी एक रेजोल्युशन घेतलां की BSNL कंपनीक धाडया की तुमचो टावर हांगा चलना, तुमी आमचो जागो मात घेतलो. आज थंय आमचे लोक आनी प्रोजेक्ट येवपा आशिल्लो, आमी खरें थरयल्लें थंय आनी रूम काडून थंय लायब्ररी तयार करपाची. पूण जेन्ना हे BSNLचे प्रोजेक्ट आयलो तेन्ना लोकांनी आडोवपाक किंवा लोकांलो विरोध नाका, लोकां खातीर आमीच आमची जागो दिवया म्हणून हे डिस्कस करून आमच्या पंचायतीच्या सायडीक सगळ्या लोकांनी पयला पंचायतीच्या सायडीक टावर दिलो, तोय टावर आज चलना. सो आज हे टावर कित्याक बांदले आनी कितें करपाक बांदले तें आमकां खबर ना. सगळे डेव्हलपमेंट जातलो हें सांगली वता, वेल्ल्यांक तेंच सांगलां. सो तुमी हेजेर कितें म्हणटले? पळय, डेव्हलपमेंट करपा खातीर तांकां तशें पळयलें जाल्यार तांगेलो 3 टायर सरकार आसा. सेंट्रलूय तांगेलें मोदीजी, होय तांगेलो, CMूय तांगेलो, आनी आमचे सांगयात तर मिनिस्टर मेला जो आतां 2nd काय 3rd रँकार आसा गोंयांत. आनी आमकां कितें जाय? पंचायत आमगेली BJPची आसा जाल्यार आनी तांकां खंयचो निवडून हाडून डेव्हलपमेंट करपा जाय. ही सगळी फटिंगपणां तांकां तें करपा नाका. कित्याक जेन्ना हे टावर बांदताले तेन्ना म्हाका तांचे हायर ऑफिशियल आशिल्लो आनी हांव आशिल्ली तेन्ना तांणी म्हाका सांगलां टावर बावचे पयलीं आमी मिनिस्टर जाले घर वचून मिटींग घेतल्या आनी आमी डिस्कशन केल्या. जाल्यार मिनिस्टरा बरोबर जर त्या वेळार तुमी कोऑर्डिनेट केलें जाल्यार आतां एक टावर सारकी चलना, जे मिनिस्टर कित्याक उलयना? हो प्रश्न आसा. हेंच लोकांनी विचारपाक जाय. आमी जर उलयले जाल्यार आमी विरोधा खातीर म्हणटा, पूण ज्या मनशांनी तुमकां मत मारली तांकां तरी सवलत दिया मरे. आज तांणी एक कितें आसा जाल्यार तांकां मेळना. प्रत्येकान आज कितें 800-900 रुपया दिवन प्रायवेट सर्विसीस घेवपाच्यो, ते बी फोन WhatsApp चलोवपा. आज सगळीं भुरगीं सगळें हें तंत्रज्ञान हाजें. सो तर आज कर्नाटका वचा तुमी,
खंयच्यांनी रानांनी तुका 3, 4G 5G मेळटा जाल्यार गोंया कित्याक मेळना हो प्रश्न आसा आनी हे लोकांनी तांकां विचारपाक जाय. डेव्हलपमेंट सगळं भातांचो. सगळो आतां पळय तुमी हे म्हणटा आतां ह्या रस्त्याक कॉन्क्रीट जाय. हो रस्तो नेत्रावळी रस्तो केल्लो त्याच वेळार जाल्लो जाल्यार हे हांगा मदीं अशें फोंड हे ते कशें पडल्या. सो आज हे लोकांक ग्रांटेड धरप चालू आसा. कित्याक आमचे दारा ह्या लोकांनी कसब वाड्यार येवन पोवचो थंयचो रस्तो पोवचो कित्याक ते मनीस पोवन कारबार करता थंय आमी तांकां विचारता. हांगा तांकां खबर आसा आमी बडी मारल्यार लोक ओगी रावतली म्हणून. सो लोकांक पळोवन ते लोकांक त्रास करता. ज्या तरेन आमी वेल्ल्या आनी साजेंची बद्दल आनी तुडवा बद्दल उलयत जाल्यार लोकांक हांगा जी डिफिकल्टी फेस करपाक पडटा ती म्हणल्यार इंटरनेट कनेक्टिविटीची. सांग्यावयलो आमदार सुभाष फळदेसाय हांगा साकून समज रिवणा उलयता जाल्यार तो म्हणटा की वेल्ल्या टावर घातला आनी आपूण आमदार आनी मिनिस्टर जाले नंतर घातलो. पण आयज आमी जेन्ना प्रत्यक्षांत वेल्ल्या गांवाक येवन टावराचे बद्दल उलयत जाल्यार हांगा टावर कोटी मोडून घातल्या पूण रेंज बाबा ह्या टावरा वयल्यान लोकांक मेळना. ज्या तरेन इलेक्शन आयली की लोकांक सांगली वता की तुमी झेडपी कॅन्डिडेट निवडून हाडा टावराचे सिग्नल तुमकां मेळटलो. अशी इलेक्शनां आयली की कोणाक तरी अशी आश्वासनां दिवप की रोखडोच टावर सुरवात जातली. सुभाष बाबाच्या घरा कडेन खंय मिटींग जाली टावर घालची पयलीं आनी मिटींग जाले नंतर टावर ह्या वेल्ल्याक इन्स्टॉल करपाचें ठरयलें. आतां सुभाष बाब म्हणटा की फॉरेस्ट खंय परमिशन दिना. अरे सुभाष बाब, जेन्ना टावर इन्स्टॉलेशना खातीर तुजी घरा कडेन मिटींग जाली जाल्यार तुजी बुद्धी ह्या फॉरेस्टा कडेन गेल्ली ना काय कितें की फॉरेस्ट तुका परमिशन दितलो ना दितलो. पूण आमी जें आयकलां त्या प्रमाणे जेन्ना एक टावर घातलो वता जमनी पल्ल्यान वायर येवप काय हवेंतल्यान वायर व्हरप तें ज्या कंपनीचे अंडर हें इन्स्टॉलेशन जालां तांकां बरें खबर आसपाक जाय. जेन्ना इन्स्टॉलेशन तुमी हो टावर केलो जाल्यार फॉरेस्टा कडल्यान परमिशन घेवप हें पयलीं तुमकां कळुना. एक भुरगो इस्कॉलाक वता जाल्यार पयलीं एडमिशन करता, शिकता आनी मागीर एग्जाम बरयता. तुमी पयलींच पेपर बरयले मरे हांगा स्टडी बिडी कांय ना. तुमी विचारपाक जाय आसलें फॉरेस्टाक बाबा तुमी आमकां NOC दितले काय ना. टावर जे कोण इन्स्टॉल करपाक आयले तांकां विचारपाक जाय आसलें फॉरेस्ट समज तुमकां परमिशन दिना जाल्यार तुमची रेंज मेळटली काय ना. फक्त इतलेंच जे आयलो नाल्ल फोडलो आनी नाल्ल फोडले नंतर लोकांक सांगप की फॉरेस्ट आडयता. सो सुभाषान हे ज्यो काणयो सांगप फटिंगपणां सांगप सद्याक तरी सांग्यार बंद करपाक जाय. आमी आतांच ह्या गांवच्या पंचाक विचारलें की रेंजीची कितें. पंच कॅमेऱ्याचेर उलोवपाक तयार ना. तो 2 व्हिलराचेर गेलो पासार जालो. सो अशी भिरांत आसा. अशें आमी वेल्ल्या पावले. वेल्ल्या रेंज ना मरे हांगा टावर घालून रेंज ना. सरपंचान सांगलें ना अशोक